बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप जॉइन करते हैं। आज का मौज़ू एक बड़ा दिलचस्प मौज़ू है। इस पे उम्मीद करता हूँ कि मेरा तज्ज़िया आपको पसंद आएगा, लेकिन उस पे आने से पहले गुज़ारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो से अगर आप मुत्तफ़िक होते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुत्तफ़िक नहीं होते तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि मैंने कहाँ पर गलती की, ताकि मैं इसकी इस्लाह करूँ। इससे मुझे अपना वीलॉग्स का कंटेंट बेहतर बनाने में मदद मिलती है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलते हैं मौज़ू की तरफ। नाज़रीन, इस वक़्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और सूरत हाल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले ने काम बड़ा गड़बड़ कर दिया है। मामला बहुत मुश्किल कर दिया है उन ताकतवर हलकों के लिए, मुक़तदरा हलकों के लिए, जो कि नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म करके उन्हें इलेक्शन के लिए अहल करना चाहते हैं, और साथ ही साथ इमरान खान साहब को नाअहल करना चाहते हैं। ये कैसे हुआ? थोड़ा-सा इसके बारे में सुन लीजिए। लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले में उन्होंने लिखा है, अपील मुस्तरद कर दी पीटीआई की, और उन्होंने अपने फ़ैसले में एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला लिखा है। वो ये है कि नैब कवानीन के तहत नाअहली 5 साल के लिए नहीं बल्कि 10 साल के लिए होती है। तो 10 साल की नाअहली उन्होंने लिखी है, और ये मामला खारिज कर दिया गया है पीटीआई की अपील का। अब इससे होगा क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक़्त केस लगा हुआ है, और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब उसकी सदारत कर रहे हैं, एक लार्जर बेंच की, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली के बारे में फ़ैसला करना मकसूद है कि आया ये नाअहली है, 5 साल की है, ताहयात है, क्या है? आर्टिकल 62 एफ की जो उसकी सब क्लॉज़ है, उसके मुताबिक ये नाअहली हुई है, तो इसकी मुद्दत कितनी है, ये तयन करना है उन्होंने। अब बात सिर्फ ये है, सब जानते हैं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ़ जस्टिस की एक बड़ी ही आला और मुअज़्ज़ज़ कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो नून लीग की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। जिस किस्म के वो फ़ैसले कर रहे हैं, जिस तरह के फ़ैसलों में डिले कर रहे हैं, और जो फ़ैसले वो दे रहे हैं, वो सबको नज़र आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मामला गड़बड़ अब कैसे हो गया है, वो ये हुआ है कि बज़ाहिर तो लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला नज़र आता है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में या किसी और केस में बदउनवानी साबित करके उन्हें नाअहल किया जाए, और नाअहली की मुद्दत 10 साल की जाए। बज़ाहिर इस फ़ैसले की वजह आपको ये नज़र आती है, और जो कि दुरुस्त भी हो सकती है। लेकिन इससे मसला ये खड़ा हो गया है कि अब अगर नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया गया था नैब कवानीन के तहत, क्योंकि उन्होंने अपने सोर्स ऑफ इनकम छुपाया था, उसे बयान नहीं किया था, ओमिट हो गया था, या जानबूझ के बयान नहीं किया था, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में ज़िक्र नहीं किया था एक सोर्स ऑफ इनकम का, जो उनकी जो वो मुलाजिम थे अपनी बेटी की कंपनी में, उनके पास अकामा था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, और उसकी वजह से, उनके छुपाने की वजह से उन्हें नाअहल किया गया था। जो उसकी वजह से अब उस सुप्रीम कोर्ट तो ये तयन करना चाह रही है कि नाअहली की मुद्दत कितनी होनी चाहिए। असल मसला ये है कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ सुनी जा रही है। मसला अब ये खड़ा हो गया है कि अगर इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए तोशाखाना केस में या किसी और केस में बदउनवानी साबित करके 10 साल के लिए नाअहल किया जाता है, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब पर भी वही कानून लागू होता है, क्योंकि नवाज़ शरीफ को भी उन्हीं कवानीन के तहत नाअहल किया गया था जो इमरान खान पे लगाए जा रहे हैं। वो भी नैब के कवानीन के तहत नाअहल हुए। इमरान खान साहब को भी ताकतवर हलके चाहते हैं कि नैब कवानीन के तहत ही नाअहल किया जाए, ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सकें। अब अगर ये नाअहली नैब कवानीन के मुताबिक 10 साल की लिखी हुई है, तो ये इसका इतलाक नवाज शरीफ पर भी होता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस कानून के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि ये कानून पार्लियामेंट का मंजूर शुदा कानून है। तो आप पार्लियामेंट के कानून को बगैर किसी वजह के ओवरटर्न नहीं कर सकते, खास तौर पे उस वक्त जबकि अभी पार्लियामेंट मौजूद भी नहीं है, और एक निगरान सेटअप ये पूरे हुकूमती मामला देख रहा है और चला रहा है। फंस गए ना? फंस गए नवाज शरीफ साहब, दोबारा फंस गए। नवाज शरीफ साहब को न जाने कब अकल आएगी, मुझे नहीं मालूम उन्हें कब समझ में आएगा कि कुदरत के निज़ाम के खिलाफ जाना आपके सरासर अपने खिलाफ होता है। वक्ती तौर पर शायद हो सकता है कोई फ़ायदा हो जाए, लेकिन सरासर नुकसान आपका होता है। नवाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान की आवाम से नहीं लड़ रहे, सिर्फ नवाज शरीफ साहब कुदरत के अपने निज़ाम से लड़ रहे हैं। याद रखिएगा, कुदरत का एक निज़ाम होता है, और वो निज़ाम हर हाल में नाफिज होके रहता है। सज़ा और जज़ा का मामला आखिरत में होगा,
گناہوں کے اعمال کی سزا ملے گی اور نیک اعمال کی جزا ملے گی، ہمارا سب کا ایمان ہے۔ لیکن اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے نشان عبرت بنانے کے لیے یا انعام دینے کے لیے فیصلے صادر فرما دیتا ہے۔ کیسے صادر فرما دیتا ہے؟ جیل کے اندر رکھ کے ایک بے گناہ لیڈر کو مزید پاپولر کیا جا رہا ہے، مزید پاپولر ہو رہا ہے، عوام میں اس کی پذیرائی مزید بڑھ رہی ہے، اور تمام کیسز ختم کروانے کے بعد، ڈرائی کلین ہونے کے بعد، صاف شفاف طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے باوجود ایک لیڈر کی عوام میں مقبولیت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ہے قدرت کا نظام، اور اس پر مہر تصدیق اب ثبت ہونے جا رہی ہے جب لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے نے بڑی باریک واردات کر دی ہے نواز شریف کے ساتھ، اور میرا نہیں خیال کہ اب سپریم کورٹ کے پاس کوئی زیادہ رستہ بچے گا۔ اگرچہ ان کا فیصلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہی آئے گا کہ نااہلی کی مدت تا حیات نہیں ہے، اور کیونکہ نواز شریف صاحب 5 سال گزار چکے ہیں اپنی نااہلی کی مدت، تو وہ الیکشن لڑنے کے لیے نااہل نہیں رہے، وہ اہل ہو گئے ہیں۔ اور لیکن وہ پھر یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، کس بنیاد پر؟ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی بنیاد پر کہ نیب قوانین کے مطابق نااہلی کی مدت 10 سال ہے، بلکہ نیب قوانین میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو نیب قوانین کے تحت یہ غبن وغیرہ کے چکر میں، اس قسم کے اثاثے چھپانے میں یا ناجائز آمدن سے پیسہ بنانے میں اگر کوئی سزا ہوتی ہے 2 سال 5 سال جتنی بھی، تو یہ نااہلی کی مدت اس کی سزا ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی، یہ بھی لکھا ہے نیب کے قوانین میں۔ تو اگر ان دونوں قوانین کو ساتھ ملا کر نہ بھی پڑھے نا، تو صرف اگر 10 سال نااہلی کی سزا ہو نیب کے قوانین کے مطابق، تو نواز شریف صاحب تو ویسے ہی فارغ ہو گئے۔ چلو جی، عمران خان صاحب جنہیں فارغ کرنے چلے تھے ابھی تک تو ان پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، وہ ابھی تک تمام کیسز میں صرف ملزم ہیں، مجرم نہیں ہوئے۔ نواز شریف صاحب نیب قوانین کے مطابق ثابت شدہ مجرم ہیں، اور پاکستان کے آئین کے مطابق انہوں نے جس طرح سے وہ جو سپریم کورٹ نے انہیں سزا دی 7 سال قید بامشقت اور پتہ نہیں کتنے ارب روپے کا جرمانہ، وہ پاکستانی آئین کے قانون کے مطابق ہوا تھا جو سپریم کورٹ سے ان کی سزا ہوئی تھی، جو انہوں نے اب ختم کروا لی ہے۔ وہ تو ختم ہوگی، لیکن نیب قانون کے تحت جو انہیں نااہل قرار دیا گیا تھا، وہ نااہلی کی مدت اب 10 سال ہوگی۔ کیا کریں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میری سمجھ سے تو باہر ہے، لیکن بہرحال اندھیر نگری چوپٹ راج اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اگر نواز شریف صاحب کو ابھی ان کی نااہلی ختم کر دی گئی تو یہ فیصلہ چیلنج ہو جائے گا، اور وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، حالات بدلتے رہتے ہیں، اور عنقریب میرا خیال ہے کہ اگر یہ نااہلی ختم بھی کر دی گئی، نواز شریف الیکٹ بھی ہو گئے، منتخب بھی ہو گئے، تو جیسے ہی حالات کچھ معمول پر آئیں گے تو یہ فیصلہ چیلنج ہو جائے گا، اور یہ فیصلہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا، نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر نااہل ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے چوتھی مرتبہ بھی بے عزت کر کے وزارت عظمیٰ سے ان کو نکالنے کا قدرت کا یہ منصوبہ ہو، اگر وہ وزیر اعظم بن سکے تو۔ میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کو اب لندن واپسی کی ٹکٹ کٹوا لینی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، آپ کے کمنٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ویڈیو لائک اینڈ شیئر کیجیے اگر آپ پسند کرتے ہیں، اگر آپ متفق ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔